Hello mga ka-Facebook, pagmasdan niyo po itong bagong larong to, no? Ito po, no, nakakatuwa po yan, no? Gugupitin niya po yung tali, magbabato-bato pick po sila. Yan, kung sino po yung talo, yan po yung puputulin. Yan, nanalo po yung nakaitim. Yan, puputulin na po yung isa pa po, ayan. Yan po. Tapos, babagsak po yan dun sila. Bato-bato pick po uli sila, ayan. Panalo po yung nasa kulay blue. Pinutol po yung nasa itim yan. Pinutol din po yung naka maroon. Yan, panalo na naman po yung itim. Yan po, pinutol. Nabagsak na po yung naka maroon. Ganun lang po yung bagong laro. Yan po, isa na lang po. Nag-autopic na naman po. Talo po yung naka black. Ayan po, no? Autopic ulit. Talo yung naka black. Yan, isa na lang po. 1-1. Yan, talo po yung naka-blue. Yan po, bagsak ko. Enjoy your watching po. Watching po. Follow po mga video. Salamat.